Selamat lemai serta mari tapi basah ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila. Bab Buletin Kuas Iban 27 Oktober 2021. Batang berita lemai itu dipun ke enggau pengawak Perintah Sarawak meri agih belanja 2.5 juta ringgit ngagai atur pengawak mansiak kursi Tok Nan. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah agih belanjanya dekat dikena nyawap nyungkak ke pengawak mansiak etnik Borneo nengah kursi Tok Nan kedekat dipujalai ke Universiti Putra Malaysia UPM kampus Bintulu. Research will certainly help to bring to the fore the richness of Sarawak's cultural diversity and strengthen our cultural identity. The Sarawak government hopes that by establishing the Pehen Sri Adnan Satem Chair at UPM, it would be possible to develop UPM as a research center focused on Borneo ethnicities, focusing on cultural, linguistic, and socio-economic elements. Ia berjakup menyenyak maya berjadi ke gempuruk kedua berkawal sains Rama Anggau Mensia 2021 Anggau pengawak bersilih sempekat pemerhati hati antara Perintah Sarawak Anggau UPM berkursi Pehen Sri Adnan Satem di Kuching saritu tadi. Kelimpah harinya, Kepala Menteri Megat Madah Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja 10 juta ringgit buat bajet Sarawak 2022 dikena numbuh ke tabung pemudahan warisan kesenian dan kebudayaan tahun Siti Agi dikena nyungkak ke program enggau pengawak ngelaku dagang temuai di negeri itu. I sincerely hope that we can continue similar programs to create opportunities and enhance efforts in establishing academic and research collaborations between universities on the Borneo Island and throughout the archipelago and enhance Borneo's reputation as a commercial ecotourism destination by promoting Borneo's cultural heritage internationally. Bab pengerami Nyak Megak, Menteri Dagang Temuai Seni Ngaumain Asal Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, kursi Tok Nan dekat diteruskan nangkan ke Tok Ila. Tok Nan is a well-known name associated with Sarawak ethnicity, as I had explained much earlier. Therefore, the Ministry of Tourism, Art and Culture Sarawak has agreed to fund the Pehen Sri Adnan Satem Chair. It is not just the ministry, actually the fund come from the state government, channeled through the ministry, which will in turn be forwarded to UPM Bintulu Sarawak campus, not only for the next 3 years, but also for the years after that. Mayanya Datuk Seri Abdul Karim bisik nyuak ke scholarship kursi Tok Nan ngagai Fidelis Jaga enggau penyampau RM25,000 dikena nyawap nampung pelajar renggat lutur. Kelimpah Haria Muhammad Syukri Muhammad Adnan tik nyambung pelajar ngagai tikas ijazah sarjana muda belak nerima scholarship RM18,000. Berbak enggau Nyak Megak bini Niang Tok Nan, Datin Amar Jamila Anu, bising nyuak ke pemerik ngagai Universiti Teknologi Malaysia tik diari ke Sapit Mandal Chancellor, Profesor Insinyur Dr. B. T. Hang Tuah Baharudin. Berita nangkan ketuk. UPIS Perengkap Ngangkut Sarawak nengah UPIS Sungai-Sungai Sarawak LSS dekat neriat ke atur berordinan Sungai Sarawak 1993. Menteri berupis Menteri itu Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, perkaranya dekat berengkah enggau penembuk terminal pertukaran kru panjai 200 meter hari upis berkuasa penyangkai miri berengkah 2019 buat Pulau Melayu ke dia tu udah belabuh dikena. Kok ia kenyau hari 15 tahun ke udah penyampau enggau pemesai kapal udah nambah lalu bisi urung 186 kapal tik bisi lisin hari upis Tasik Malaysia menua Sarawak ke merik servis ngagai industri minyak enggau gas tik tebal lagi di Bintulu enggau miri.
Ia madah sukung Ari Perintah Sarawak ngagai industri minyak engau gas buat negeri tu kelimpah perkara madah ke Indo Upis Shell Malaysia dipindah ke Miri empai lama tu tadi endang dekat nyungkak ke pengawak maritim engau sungai lebih di Sungai Miri. Madah dengan penerang media udah kengabas penyangkainya di Pulau Melayu Miri. Kemari Datuk Sri Lee Madah semuanya kelai ke mana ngagai pemansang ekonomi negeri tajak agi betapi engau pandemik COVID-19. Agik nampung batang berita. Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati, Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, udah nerima penuai bahasa dari Agensi Pemunas Dadah menua AADK Malaysia, Anggau Akademi Binaan Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, ABM CIDB, menua Sarawak berupis Sabati Wisma Perumahan Sarawak Saritu tadi. 7 penemuai bahasanya dikena nanggam kerjasama antara Sabati, AADK engau ABM CIDB berpengawak berjalai ke program Group Recovery Capital Empowerment GRACE. Tuai Direktur AADK Malaysia Sutekno Ahmad Belon Madah, program GRACE ditumbuh ke dikena nyawab klien tau ke sidak sebilik dengan latih penglandik ke diatur ABM CIDB serta disukung Sabati. Kerana latihan kemahiran ini sangat mustahak untuk proses pemulihan klien ini supaya mereka ni akan lebih produktif dan boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran. Dan yang menariknya di bawah program kerajaan seperti ini, pihak CIDB dan ABM telah matchkan mereka dengan syarikat korporat berpangkalan di Sarawak ni untuk menerima bekerja nanti. So maknanya mereka akan dapat latihan dan dibimbing dan seterusnya ditempatkan di dalam pekerjaan. Ia madah bisik 10 ikut klien udah dipilih ngambil bagi buat kurs di Pelanja Sabati. Tua Eksekutif CIDB Malaysia, Dato' Ahmad Asri Abdul Hamid, mayanya megak madah latihnya dekat diperjalaika dalam kandang 6 bulan perengkah November tu. Jadi pendekatan kita adalah bagi membolehkan mereka untuk mendapat pekerjaan pula. Maka kita telah bekerjasama dengan syarikat di berpangkalan di Sarawak, itu khususnya bagi program ini syarikat Naim Holdings. Naim Holdings bersetuju, Naim Holdings menyatakan bahawa mereka memerlukan pekerja dan kita mengenal pasti apakah trade yang diperlukan. Dan apabila Naim Holdings memberikan trade tersebut, maka kita pun design kita punya program untuk suit apa yang Naim Holdings nak. Jadi apabila selepas 6 bulan ini, maka Naim Holdings bersetuju untuk mengambil mereka sebagai pekerja di Naim Holdings. Berita di Pakan. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sekali lagi nanduk program Abas UKAS alai serat tu diatur bergulai engau raban terabai menua berklinik pengerai pakan engau berbangunan upis selamat pelilih pakan Saritu tadi. Program kebelak disukung Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikomnya diatur engau pengawak nyuak ke pemerik barang pemakai ngagai raban terabai menua ke gawak berklinik pengerai pakan, klinik pengerai nangawak, klinik pengerai kara, klinik pengerai kemalih, klinik pengerai entayih, rela pelilih pakan, polis pelilih pakan, upis pengintu penglikun mensiamayuh, pakan enggau bomba Bintangur. Tan Sri William Mawan Mayanyak Madah, pemeriknya dikena ngelai masa pemendar raban terabai menua, gawak sekumbang pandemik COVID-19 ditemunya di menua tu. Kelimpah harinya kemari, Tan Sri William Mawan enggau UKAS belak bisik nyuak ke pemerik mesin sanitasi ngagai 23 itik gereja enggau 2 buah surau berpakan. Berjakuk ia, Tan Sri William Mawan ngarap ke pemeriknya oleh nyawab nyeliah ke COVID-19 berampir. Nangkan kenya ia belak bisik nyuak ke cek RM50,000 ngagai chairman JKKK Surau Nanga Pakan, kelimpah pemerik kebukai. Di Sita Dun Bukit Bangunan, bisik 194 ikut 6 biak sekolah nerima voucher ngepan sekolah 2021 ke diberi Yayasan Sarawak. Pemeriknya disuak ke Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang berupis pelilih seriaman kemari. Mayanya megak ia belak meri jakut terima kasih ngagi bala pengajar ke udah berbendar ngajar dan biak sekolah dengan online sekumbang pandemik tu.
Di muka RM304,000 geran agih belanja khas Renggat 3 2021 anggau projek Mesra Rakyat PMR udah disuakkan ngagai 38 ikut penerima hari Parlimen muka kena hari Sabtu tu tadi. Sidak kenerima tu ianya 38 komiti pemansang anggau pengelikun genturung pendiau JKKK nyengkaum rumah panjai gerempung apa indai anggau pengajar PIBG anggau gerempung ukai di kuasa perintah NGO. Kelimpah harinya 83 ikut nerima bantu pelajar ubat anggau tulung pemati. Gerannya disuak ke pegawai khas Parlimen Muka, Rosli Sopo, tingari ke sapit Menteri Berupis Menteri Besar Perkara Sabah anggau Sarawak, Kemegak Kaban Parlimen Muka, Datuk Hanifah Hajar Taib. Gerannya disuak ke anggau cara berenggat, berengkah 15 ngagai 25 Oktober 2021. Berita nangkan ketuk di Matu. Pengawak merik vaksin booster dos di Matu udah berengkah di pejalai ke kemari tik dipun ke enggau 240 ikut orang kerja perintah enggau orang tuai berpalan merik vaksin PPV Dewan Serbaguna Matu. Programnya berengkah hari 8 pagi diatur CITF Pelilih Matu enggau UPIS Pelilih Matu. Siku ari sidak ke bisik datai bertucuk mayanya Cliff Willie Broad, maya dirandau madah ke pengawak bertucuk diatur enggau berurun serta nitih ke atur Operation Standard SOP ke udah ditetap ke UPIS Menteri Pengerai Malaysia. Ia megak madah mansia mayo kebukai belak patut bersetuju bertucuk vaksin tu dikena ngeriang kagik dinding bulu diri ari penglekai COVID-19. Nakat tu dulu buletin khas Iban menggulai aku Leti Syakila ngabala kru buletin. Berita kesili lagi tak dibedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Tentu ke kita semampai nitih ke SOP ke udah ditetap ke perintah, kena sengkabung hidung ngau mulut, nyaga takah ngau pangan diri lalu semampai nuci jari. Kita nyaga Sarawak into Sarawak.